5 points o jagao srai srai ke saja kang jagao o 5 point no joto na cover khayo tabu constitution solutions ni je sanmani tabu puila nang sanamu sungo paragraph 3 of how abo nangmani kongno abo no sung srai srai ke sinaba nanga bujira ne banango tabu je core demand abat norok saina manka yang norok 5 point hamani tamne bagi aro 5 points o jagao srai srai ke saja kang jagao o 5 point no joto na cover khayo tabu constitution solutions ni je sanmani tabu puila nang sanamu sungo paragraph 3 of 6th schedule o jaga srai srai ke tongo je autonomous district council ni bini power tongo je bo sepsap salamnani ain salamnani tamle bagi bo hano bagnani hano ronani hano bagnani hano ronani jemun sung tabu allotment bahke allotment do bahano tabu sung nogo tirpa hastewo tabu tirpa sarkar sungno allotment do ADC area wo hungkakai abo ADC ni hapang ni thane se power tongna na abon baga age ni simino sung o power na sung san tabo power na san mani abo katalia already 6 schedule tongo paragraph 3 wo abon baga ni sung sawo suno or land right power di ADC hapang bill khai obo already pass khai rohjaka governor assembly abon bagi obo ain ungyang mitung tabung jora jeng obo no sawo obo no ain khlai jengno rusidi angka apu tamung nai ain juduno ngi thanga gakai sini ADC ni ha jengno allotment nai jengno bagnai abo sida khai sai rusili tabuk prosar jeng jaga paikhen kakai kiba jengno jaga bagar jaga jeng porsa yaga tongna nago e a power angka sini ADC hapon thane ngna nagnai a jaga jengtai state ni AGM thana nanglia sub registrar officer thana nanglia DM office jeng tai thana nanglia sole power abo ADC ni hapango tongnai first abono no hono sung land right first core demand okay as power abo tabuk ADC kuri abon bangeno sung abo san ADC agin simi power sung a power sung exercise khaiman hungkakai sung sana nangla kumu tini sung no separate state di ni sung sana nangla kumu di ADC no khobui nge jeng obo no sawo already tostong tongo ai slabjaksi abo India constitution se reject jengno jeng abo no sudu implement khaina ni jengno governor assign nuna nango economic bill abo accepted nangka abo act nangka abo ain nangka hangkai na apka chini power usene tabu ba tabu pura puri ADC ni andar kuri abu pura state na andar se hangga ADC jaga na hun tongo ketu jaga bang na ke sabu state hapa registration khaina ke sabu state hapa porchar na ke sabu state hapa nga je bor khaiti bor khlai tu tini phatani final ono bor khari man je ko bono bor ri man hangga ADC ni power je tongmano se bor khlai tu ADC a power no use khai minya anga changna ADC ro ta meaning kha abon bagino o power o ain changno rudi abo srai srai land right anga tabu land right judina aba hai tong ha ka tini ni woni siro mining khayo aji je lo line ko pipe right lang to tai kama ma ni company gel hindi nepu hindi
tini current phali tongto international national abor tamung na pro kengkai ADC hapangse disananai tabuk jemon state a company rok bai state agreement khai implement khai share now apro ke tamung na completely ADC na hapango power tongnai ADC ni hapang dongno agreement ma khainai apro tai state by sengkai kono samung kerikya tabu thik oba hake bo jaga tong obo tongo nini joto automotive council nini kabiang rogo thani nini lai ma abu a jaga rogo nung nai hano sabo bagba bor selam na do ar kono Assam government kono interfere khaimenya even Meghalaya bose Mizoram bose Mizoram government a jaga tabu lai ma sakma rogo borok interfere khaya borno area automotive council borno jaga bagbo borno registration khaya borno procharo so surely nin thani autonomous ni power to ngachini hawo sini 6 schedule pano 12AA mane taise extra power to sini অথচ তাই আলকা automotive council ni lai hindi mar hindi karbi ni dimasa hindi Khachi Hindi, Jaintia Hindi, Ajagawa, Garu Hindi, Bongi, extra power kari, 12AA kari, bonka, single 12A sini. Kapan bagi, sini hawa kakai, 12AA to. Ngaceng power, ngaceng exercise kaimi ya. Ngaceng sini ha, hendile to ngaceng ha ngaceng bagi mainnya. Sini hala to ngaceng abono registration kaimi. Sini hala hendile to ngaceng abono prosarime. Abon bagi no. Ini sen or land right issue sini core issue sen all right mark ke sen tam khaiman sini complete sini ADC hapang ni je andaro hatong mun 70% of the total land abon sen control khaiman ab sini yago tong thanai sen sini mote khai sen develop khaiman nai sini musung tu sen bono use khaiman nai sini musung tu sen safeguard khaiman nai ga jagao tai kebo interfere khaimia abono main core demand sini land right obonka sini land right no land right tam tome forest le obo phainai forest to sabo malik forest to Union Government of India se malik le jokhote abo sungno land power khana even forest right je tongmani abo sini thani certain portion paipene abono sini land right abono complete sini land right no sungsan tabu phaidi second sungtam sa so direct funding ni kok sao direct funding in land right ni pagal jo kan sum land amana ni kan je sadron simple boro kanyam ni boro to Posibilno ada yang sama mulu tanggal portal orang. Jika tahu sungguh mantai presiden scenario, jadi test hai to kami. Terang macam ni kami ampai rogo. Posil office company, office rogo. Kebantu office no sini pada kami kami bisi kiri, baik si area rogo, right joto posil apa itu tuh general area mah ABC area nomor tuh general area atau selama kai kebang tamak kita tahu ABC apa sayo kebang tuh kai no posil office tuh real kita abu tahu abu hanya samtang na kan ke general area mah no posil kebang tuh kita sadarang bororo tahu kuk kai sana yo boroknya hari bumbu saya sampai belai kok kebimbang abro cikum isu do tam nai tin borro basic যেটা মানে আর বেশি কিছু শুনতাম মাইতে abro boba ke khaiman khaite sa boba na tabuk je nung tosil samane tosil sam na naro abo edisi hapung na naro ya tosil darung kha
स्टेट नि हापंनि आनरसि आबगनि तो कक साइ दङ तिनि ताबु स्टेट नि हापंआव तंथुइ तहसिलदार चिनु बर जे जागा दङ आरो फान नङ अफिस रुदि बो स्टेट नि जे रुल्स एंड रेगुलेशन नि फातार बो थांनि माइनिया सिनि आबगनि कन्सेप्ट फुंकाय अबगनि जेसिनि जे अ डिमान्ड दङ जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल जे रिजार्व दङ माने आबन बागनि सगाबन साव आपके तामुनाय एडिसि हापां हुंगाखाय एडिसि हापांनोसे तहसिलदार बंनाय एडिसि हापांनोसे ताबु रेजिस्ट्रेशन सब रेजिस्ट्रेशन तामुन जागा पाइके हा पाइके नों बो रेजिस्ट्रेशन खायनो पुरखा नों सब रेजिस्ट्रेशन ऑफिसर थांग रेजिस्ट्रेशन मा खाय बुटा पार्टी थाङो आबन परे गाखे नोंगा दलिल नावै नों पर्सानो बागै एप्लीकेशन नों एप्लाई खायो आबन यागुलोसे आ तहसीलदार सब हाइना हाइसे इंक्वायरी खायाखै जब कुछ ठीक तो हागाखै नों पर्सा नों माननाय बुदा पार्टीनो माने हियरिंग बागै तला ने ताबु आबन बागैनि तो चिंतिनि चिनि ताबु नों हु खायना हंदी हु खायनाले पगै थांगदि इवन नों टीसीएस ऑफिसर नों इंजीनियर डॉक्टर नों प्रोफेसर कबामा तंग तंगो सिरिसितिन सिनि नक थाय जागा रक तंग थाय जागा रक आबरक रेजिस्ट्रेशन पन्नो खायजायगा कारण सिनि आजर रग जों रेजिस्ट्रेशन खायना नाङिया सिनि हानि कुनु डकुमेन्ट करि आजर रग ने ताबो आइन सलामजामन परसे जों तिनि ओ रेजिस्ट्रेशन मा खाय ने आबन बागनि त तिनि बरक जे बनि सेतिके बरक खाय तिनि ने सीपीएम सरकार तंफुर बरताम खायदका निनि जागा तंगो 100 कानी किबा 40 कानी किबा 50 कानी आ जागाओ नों निन बुम खायजायगा आफा निन दखल तंगो एतु नों आबनो रेजिस्ट्रेशन खायना फाइफ्रो गाखाय नों 3 गुनानि बिसिङो नों खालायसि माइनिया बाहागे खायरा खनादि निनि जुदिनो 30 कानी किबा 40 कानी किबा 100 कानी निनि जागा तंमानो निनि मुं खायरा खान गाखाय ताकेबो सेगिबो नाय मेनिया लेन सरकार नाहाना थांबो नन बिनि मार्केट वैल्यू रांदो सबो नाय माननाय आबो साइमाने न बर काम खायके 3 गुनानि बिसिम अलॉटमेंट नन रिया निर बुंग रिया हने बर आनसलाम फिरका रा आनसलाम पगे तामुखा निनि 30 कानि 40 कानि 100 कानि जागा तंखानो बाकी हंका के तामुं तंखाबो बखासले ननि तंतका हंगा सिनर के तामो खासले हने केनो तामो वानसो सरकारनि जागा सरकार तो सरकार जागा माने बो निनि जागा करिखा सरकार जों थांसना किंतु नों आ हावो आगे सिरिसिति सिमि नों तंग तंग नों सा जागले लग फार नों समाले किंतु तिनि बर आइन खायबा बागैनि कागज पत्र खायमायने बागै नों तिरा हानि मालिक तंफानो नों लेगे लेखे नों प्रूफ खायमले आबो नों मालिक हने कुबे को गय खासलेन तामनो खासलेन नोंखा बुमु खायजायगा आबनो से खासलेन हनो हायपनो बुबागरा तो तंग मालिक तो तंग न फांग तो तंग आबो आहानि रेनो आबो सादा थागाका आइन मते नों प्रूफ फुलुंबायन थागो ए आ जागा गाका बरसिनि जागा रनो नायतो आबन बागैनो ताबो चिनि एडिसि हापागन थाने पावर तंग थागाखाय तहसीलदार बनिनो नंनाय सब रेजिस्टर ऑफिस बनिनो नंनाय ताबो रमनो अर एडिसि उनको स्टेट ने हापागो सेटलमेंट तंगो सेटलमेंट बो निनो नंनाय आपका ऑफिस आबनो सराय ताबो ओमफ्राय आबो जे चिनि जे पावर आबा हेके जों दिनै सानै दं ओमफ्राय ताबो कामि आमसे तंनाय होनो जे कुनु जागा तंनाय कुनाव तंनाय फानो होनो बबे जागानि बुमु आपका एडिशन खालायनो बायसेनाय अगर ताय कुनु कन्फ्लिक्ट करी आर ताय स्टेट थाङो बो जबरदस्त खायमायनिया बो आ जागानो सेगिबो मानिया न बो जुदि स्टेट जागा नान तका काय बो एडिसी हापं थानि परमिशन माननाय परमिशन नाव जुदि एडिसी हापं ए रिमानो होने जाके आबोनि जे वैल्यू रान स्टेट मारनाय पाइ माननाय जेबो ताबु फॉरेस्ट लैंड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मालिक
Tabu judu state after 80s asini pore asini sekarang kakak state government forest land no nana hangkai bonai man keno tabu asini pore kakak state government din thane power kare bo central government no bo puila mas hanganai state omtamti jaga nago enggak abo central government forest department no rohonai jaga tong je bono redan engkau tongo hene jakai rekha ke tam khai am central government amon jak lokai sanai om samsum on land value apu to state government a land value rak central government mar na a central government number porese ulo a land ya farjana enggak aboni alternative bo borok tai jaga forest land no maru nai borok e aba hai ঠিক aba hai no edisi hapang thane power five থেকে overall edisi hapang se hani nopang ni thanai e abo abung kai sarai sarai tabo nga obo to land right nga obo to sing agi ni simi jepur sing india by mars khayo apur simbe sing right no santong nga india government jepur agreement ngo sini maharani by apur bo kong no sajak je sing tirpra hani o tirpra sarom bai sing tongnai bona dukho kosto wo sing jotono borok bai tongnai tai boni culture boni land right boni joto heritage sing protect haine akong sajak bla nga sing amno no sano main core nga ka sing tamu direct funding mu sing sano sing administration power tan bage tam sa jeno thaje 5 point je samane abo kai land tabu ni administration executive legislative ngate no sangka language da po abo ka pura culture ro phaise na culture nge tabu bage obono main theme sing salam o main theme hingka ka abon bisingono joto kuso tai joto no khobjak bai tabu nini administration no ka joto obo kaise heading administration joto tongmani abo joto na aro phaibisi na flow senai nga administration power ni jago example je boro bujina bage agobo sawon tabo khoroksa dm west district ko khoroksa dm tongu joto district ko khoroksa dm tongu o dm tam khai boka administration head bo land ni bo bos custodian mane ha je কোনো হানি প্রবলেম যে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নি প্রবলেম নি হেড হংকা bo no bono division now tabo st ni jagano so non st no phalimainia aga abor ni permission na self permission na na sabor iman abo dm no iman dm ni thani se pawa anga tabo sini o administration judu no power sini hapago tong thanga kai tabo je dm je or push umma hai sinaro ung thana tabo sini romdi jdu huli to rural development officer hole ai deba hanga aje power bon thane a power fight administration tabo to romdi kaise block edisina nor tong ke to abo state hapang se bon implement khai block no chalu abo edisi hapang chalu bainya hanga a administration aproka a jaga phaidai जब ब्लॉक बाहर चली एसडीएम ने ऑफिस बाहर चली डीएम ने ऑफिस बाहर चली जे स्टेट हापंग चली बा है अब स्टेट माने एडीसी ने हापंग अबा है किनो चली थाना आ जे सिस्टम तो ताबो तो है पन पावर कुरी गा एडमिनिस्ट्रेशन पावर आ जगह फाइने ओमफ्राय ताबो जे नर फंडिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताबसा provision करे जे डायरेक्ट फंडिंग अबा है कि सेंट्रल होते autonomous district council रहने नहीं बरक साओ however article 280 125th amendment जे चली तो मनी आबनो तो संगागी नि सिमु सिका मेमोरेंडम सबमिट खाइका आबनि यागलो जतो एसटी शेड्यूल टाइप रो तलांग मीटिंग लाइका पार्लियामेंट्री कमिटी अब आखिर जों सबमिट बखाइका आजागाव एमेंडमेंट न प्रोविजन खाइमानो जे डायरेक्ट फंडिंग दहनानै जुदि डायरेक्ट फंडिंग डायरेक्ट
center tu edisi hapung phaya pano tabu borok state tu borok channel khaine hini sau state tu borok channel kheke tabu kondu channel nai a jaga tabu saka ubagra abono sao edisi hapago darang rang phaya pano state tu flow khaina hanga kakai as per the population percentage abo budget edisi haponu mangnai nga abo hanga kai yes only manu nga tabrom ne dini 5000 panam 6000 panam 7000 panam 10000 panam ni je budget population wise je edisi ni kar 70% total land edisi na nara nga borok botong mani romdi sini edisi na nara pray agro 11 around 11 point something edisi na nara borok to the bar along romdi judo chungter 14 lakh nga kai tai baki ka edisi ni phataro suto tai baki nga kai kintu edisi na nara se sini population joton se bisi nga edisi ni bisingo sini population judo tongka nga kai tabu bini fan je flow na je bini budget ni busungna na nga bini budget je unani nga kai tabu je population wise abno average so mono calculation khaijang nai nga 5000 pound to 10000 pound to abo phaidera phaiken ke tabu nai as per predict je rang hojang mani time to time tabrom ni bosoro 12 month to 12 month bisugo mono 4 bakha pano rohol mano 3 bakha pano mono 2 bakha pano rohol mano happen with a specific date tong nai tabu omsu mano omsu date rang hojang nai abo direct rang tham a jaga tai state bo block ba khaini state ni sang maya aba hakena ai baslam janai so abo ka funding je borok gosibo tong abo ka funding na administration no sudo funding ko phaya administration no joto je administration thajang samone je dm ni thri je power of money aba hakena sini edis haponi je euro tongo apu to edis hapang je du salamai na dm ni system ka salamai apu to edis hapang se salaman apu tabun je existing je du tong tongo subject ke jemon sdm hai thik aba hakena borobo ajarabo gakai edisi hapang tabo mane bumu nai abo slide mano kiba khlai mano aba hakena power nai the funding of the society funding of population wise and hotagi company kinango ar bosa ni 20 lakh ka apu the population on sarino funding paisa bari abo bari nai abo public or small public or iko tabu je state to sudo population bari ekhano nini market ni je rate bari to ni petrol baro ni gas baro ni pyaz som moso joton bari tenge ba nga abo no nai no budget ma badu tabrom ni state hapa ni thanai bisio bosu budget khai ke takle abon bisik ঠিক aba no bisi brung no budget as per requirement aba ke bari jangnai karon thanai 10 বছর budget khaija 100 টাকা 10 বছর পরে মনে 100 টাকা তাওমাই না ইভেন ni lukhungni budget ini 20000 nago talo ngakene next talo ke bari thangman even nung lakh poito manau nga abar ono jekru budget khlaijago slabjago abar ono joto ko demand taman develop jangnai tam sakri record khaijangnai joto recruitment joto ni policy abo khaida thangka kai busurang nangnai khaide bisio abno plan khaino budget slagago nga jodi no calculation no jamon 100 টাকা thanai nga budget salamko 100 টাকা jago no kamse kam 13 to 15 khaide budget ma salam aba hen ke o je kono jagao kisam bisa fair sar thake dangabro back time mano e aba ke plajab ngabon bangino as a administration power including their thajing sai thamani the financial no ba ke maintain khaile
ফান বাকি ফ্লো খাইনাय যত পাওয়ার যদি এডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার তংমोन आबोनि थानो दं आबो पाइखा आबो फाइदि एग्जीक्यूटिव पावर आबो साबने एग्जीक्यूटिव पावर दाका ताबरम दि स्टेट दे हापागो बिरा जागाव चीफ सेक्रेटारी दं चीफ सेक्रेटारी बो अंका साबो बो अंका गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटारी ताबो रमदि जेकुनो स्टेट गवर्नमेंट साइन थाइनो थांगाखाय आरो मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार साइन थायो आ जागा सामान साइन माखाय ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट आफ्टर चीफ सेक्रेटारी माखाय वनि जत एग्जीक्यूटिव सिस्टम जे तंग दिल्ली जत एग्जीक्यूटिव सिस्टम तंग आपरु एडिशन थानि आ पावर तंग थानाय जत रूल्स लानानै जत सापुला खायनि जत नि पॉलिसी खायनि आरो जतनो आरो फाइ थानाय ठीक अब जेमन स्टेटस चल माखन चले अब तब कताले तो बड़ ऑफिस पान मानो अब कतालिया जगते एडीसी सरकार तंग तंग गाको सेम जेमन स्टेट चलियो एडीसी हमा आकेन चलियो आ मखे तब तान बगसे डिमांड नि तंग गाकाय आ पावर करे जोंनो आबो इम्प्लीमेंट खानेनि आ पावर जोंनो रजागिया अब बगसे तो तब सिनो अक्राय सिनो डिमांड बुझिखा ताबो नि स्टेट तम नि रबो लेजिस्लेटिव तंगो एग्जीक्यूटिव तंगो जुडिशियल तंगो रिजे बता एग्जीक्यूटिव तंगो रिजा ना एडमिनिस्ट्रेशन आबो तो फाइथा जागानो आबो जतन तो ना एडिसे हापगो तंगो आरो लेजिस्लेटिव तंगो आरो एग्जीक्यूटिव तंगो ह आरो जुडिशियल तंगो जुडिशियल जेबो सिनि yang state dah hingga habra jaga kini customarily je cikon abo tong okay sang tam san several state fiber abo no tong ngab edisi hapago abo tong tom kai je power je tong mani abo no sing exercise khai bai dia abo no sing implement khai bai dia ngab government of india sungno ro na ni abo ko katal khai sungno ro na ya sungno sudu power abo implement khai ni आ पावर एक्सरसाइज खाके थाका तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन गवर्नर नोंथांबो एक्शन खाइया गवर्नर जब एक्शन खाइके अब पेपर फाइथांसै अब जों इम्प्लीमेंट खाइमागोन सिनि जे पावर दंमोन अब जों खालाय थांमानका एग्जीक्यूटिव जे पावर अब सिन थानि फाइफाइबे दे जतन अब बगन अब सिनि कोड देबा तब ताकसे फाइदि दिनै लेजिस्लेटिव नि को फाइदि आरो लेजिस्लेटिव बता ताबुक जेन और असेंबली दं एडिसे हापगबो दं काउंसिल नो काउंसिल ताबखाय काउंसिल बरनि जे फुर काउंसिल सेशन चेगो बर कबामा दिनै बिल दिनै जत ड्राफ्ट आको तुबि फाइ प्लेस खाय जुदि अब एक्सेप्टेड खाय अब बर पास खाय जेकुनु बिल पास तामुना ना बो एक्ट ना नो एक्ट खायसे नङा आइन इम्प्लीमेंट खायमान नों तामुक जत एडीसी हापा बिल पास खायदि नोंका अब सामन थानि एक्ट ना साइन ना गवर्नर नि एसाइन ना তিনি আরো পাইছে जों yang ma rohon yang rohon ke tamu abo gobernur khaya kasutton pagi kasu gake state hapang sawo tarudi engka abo kasutton engka aino gake tamu gobernur both council tai yang state ni borok bai council khai abono pass ma khai engka yang state phaikeno borok kasu khiru borok tarudi ni pressure khaito তিনি আবো যদিনো जों मानि पाइखाय सिनि जत राइट दंमोन जों आरो फाइसेना जोंनो डिसर खाय मानसिना ओंखाय तिनि नों जेकुनु बिल फाइखाया नङाब्ला पास अंका बे एक अंका नों इमप्लिमेंट खाय मानसिना ए आ पावर जों नांगौ आबो खायसे ओंखाय ताबो दिनै जुडिशियरी जे सिस्टेम सिनि कास्टमारि दङ कास्टमारि ल तो ताबो codified pano
jagabo law bono respect maru ma maniu যেমন tabuk ang simple babe ke je borok bujiarok bujina bang ang saun tini sini borok karna dengkha agi tamo abi amsayo kami ni headman kami ni chaudhary kami ni unko bora joton sokora bini thani sing bisar nayo a bisar na philkai kami amsarok asuk layo bobo ahai ungya abono boro buji lai kagla sunana ka anana saka to boro bujugo counseling khayo haya ko buji lai di ai ka tong di hene bono sujug do sumni ya ka saka na na so kai boro ajab sayo boro asugu boro final decision doi boro busur na na sala buri busur na ga abo khai boro saka কিন্তু চিনি বড় পুটো ফাইসের কাগজ বান্যা পুটো ফাই বাহে কাগলে বড় চিনি বড় আশপাশ হিন্দু ল আবো ফাই কেস খেলা লাইব ओंखाय जों आपति डक्टर खालायनो फाइजा जों साइबो मानो जों तामखाय जों सावो अ केस जे पिटिशन खायबोनि आबो मेंटेनेबलया माने आबो उंनि माइन्डिया ताबनो बागे ओंखाय चिनि बड़ तो हिन्दु या जों जेफोर हिन्दु या हंगाखाय जों बाहायके हिन्दुनो आइनथि जों कागै बानाय कागै माइन्डिया गाबोन बागैनो आ केस आपनो डिसमिसिं थां कारण चिनि जे कास्टम तंमानि आबरनो जों जुडिशियली जों तामखाय जों गोबां जागा ताबो चिनि मेजिस्ट्रेट अंक अफिस दङ दिनै गोबां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दङ आबोन यागुलो दिनै अंक चिकन अफिस आखे खालायजाक दङ आबा हेके अफिस दङ गा जागा थाङो केस होगो आरो थाङो आरो मेजिस्ट्रेट बासुगो आरो न बिचारावबो खालायजागो ठीक आबा हेकेनो एडिसि हापांनो चिनि अ सिस्टेमनो जों खालायमाननाय ओंखाय चिनि जे कास्टमारि ल आबनोबो जों मडिफाइड खायजानाय दाबोबो त गोबां बय अबसिनि कास्टम दिन जन्तिया दिया साकमारक नि तो सबमिशन खायबले ओंखाय आबो ताम खाय जदिनो आबो पासं थाङा का आबो यागो फाइ एसाइन मानानां ओंखाय एसाइन माखासे आबो एक नुइ थाङा आबो आइ नुइ थाङो ओंखाय आबो आपलो फाइबेसिनाय आबो कायसा ओंखाय ताबो दिनै जे दिनै कालचार जे दिनै लेंगुवेज होमोन आबो जतन फाइबेसिनाय कारण ताबो पैराग्राफ 3 आबो बतंग जे दिनै कास्टम कालचार हेरिटेज आबो जत खायनानै दिन थानि आबो आइन दङै थाङो गाबोन बागैनो ओ जे मेन कोर जे हेडिं नसुं जे सिनि एग्रीमेंट मा तंनाय एग्रीमेंट तंखाके आबो इमप्लीमेंट खायजानाय जे कोनो आउट ऑफ एग्रीमेंट नि आ जागा सैजागिया हंगाखाय नगाबनो उलो डिमांड खायफोन नों माइ आंनाय गाबोन बागैनो अबनो वान सुगे आकइनो बुबांगरा अ पॉइंट दंनो आ जागा कोर डिमांड आ जागा दाव ओंखाय आ जागा दिनै कारण नों कायसा सानखाका कायसा जों थानाय दिनै एग्जीक्यूटिव होनबा एग्जीक्यूटिव पावर जत आरो तंगै थानाय एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पावर दं थानाय लैंड राइट होनका पूरा लैंड राइट जत पावर दं थानाय वे ताबो लैंड राइट ताकाय सान दिनै अरो ताबो टीएलआर एंड एलआर एक्ट 1960 आरो बतो 187 सेक्शन आ जाकाबो तो दिन थानि ननो सिनि बरन बागै आरो आइन खालामजाक जे शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब रंनि एसटी रंनि जागा रेजिस्टर खायमानो शिड्यूल ट्राइब रंनि जागानो नों बुइनो नों फालिमाइनिया आबर गोबां आ जागा स्ट्रं आइन दङ इभेन 187 ए बतंग दङ दिनै जुडिशियल चिकन नंगरगो बरक आबो ऑर्डर पास खायनो बन पावा करै आबार रायगोन का आ जागा अलरेडी चिनि बागै सेफगार्ड अलरेडी दं गा सेफगार्ड बाय ताबो चिनि एडिसि हापागो जोंनो पावर थागा काय जों टोटली प्रोटेक्टेड चिनि लैंड टोटली चिनि आगोमै थागा जों साफोका दि सना हेता वे जों तो ता क्लियर नांगैया फातन बरफ फाय जागा ना फायनाय फातन बरफ फाय दखल खायनाय जों ता सनमाननि आफाका चिनि थादे पावर थांसनाय वे जों रिक्रुटमेंट खायनाय आबरबो जों खायमान थांसनाय ओंखाय ताबो जे दिनै एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव होमा जागाराबो ताबो गोबां नारागिबो सुंगो जे
पुलिस बिल पास जाक चंगाफोर आ पावर में चंगाफोर नोटिफिकेशन खाई टिकलाई चंगाफोर रिक्रुटमेंट खाइबान ए आबन बागन आबो आर्थिक सिस्टम खाई आ हेडी बासा बर बुझे फान तंगमानो जब नियाव नॉर्थ ईस्ट लाइफ है जों डिबेट खालायजाका बीजेपी कांग्रेस त्रिपुरा हानो आ जागा जों नुखा जे बीजेपी नि आदं संसाव जे जों डेवलपमेंट खायतो दे नंबर डेवलपमेंट ताम न होनाबो जों बुजिगराया डेवलपमेंट ताम न होनाबो जों बुजिगराया हंगा बर ताम खायबा नायदा आबन बागिनो काबि आबसेनि बर सराय सराके बुजिनो नांगौ जे आ पावर एडिशन थादोल जि तस्त आबन बागै एडिसी हापां आबनो इम्प्लीमेंट खायमान खाय आबा सक्सेस हंगा आबनो इम्प्लीमेंट खायनो का ताम ताम ना रां नांगौ गाबोन बागैनो तो जों डाइरेक्ट फान्ड कक साव ताबो डाइरेक्ट फान्ड कक बांगबो साव किसा ताइसा हायनाय फायो स्टेट गवर्नमेंट बो जागन हयते स्टेट चालुक दं बो सेंट्रल गवर्नमेंट नि फान्ड मान बो स्टेट नो चालुक दं कारण स्टेट तो दिन कुनु इंडस्ट्री करै जे सेल्फ सफिशिएंट नंगन नंगा स्टेट बाहायके चलि काकाय स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नि हयते बो बाजेट जागो हंगा एडिसी ताबो बाहायके चलि तो काकाय स्टेट नि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट नि हयते से आ फंड फ्लो वो न स्टेट से सेंटर नो सारा चलि माया काकाय बाहायके ताबो ओ स्टेट ले एडिसी हापनो रागै मानाय मिनथा रांसो करि काकाय गाबोन बागैनो जों सावो एडिसी हापांनोबो इंडिया नि कंसोलिडेटेड फंड जोंनो दादी ताबो जों म्युनिसिपैलिटी बो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नि हयतेसे बो बिनि बाजेट आलादा फंड दं ये ताबो फंड नि बिसिनो ताबो स्टेट नि जे आ फंड जे बरको माने आबो हाइकेनो एडिशनबो आलादा के फंड अब कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया फंड ना नांबाय नॉट फ्रॉम द स्टेट ताबो जों फुल्ली डिपेंडेंट खायतो स्टेट नो ए स्टेट गवर्नमेंट से आरो ना हारो दिन थारा करे हंगाय जों बाकी डेवलपमेंट खायबा नायबा जगाबन बागैनो सेंट्रल जों सावो डायरेक्ट फंड ठीक है डायरेक्ट फंड डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हयतो नों एडिशनल रहमालिया ठीक है जों माने किंतु सिनि जे बाजेट खायमन जे सिनि फंड खायमन आबनो एलोकेट खायदे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ने हयते ये ताबो ते किसे खबर दंगो जे फंड जे सानलाय प्रमाणो जों गोबां खानायमान का लाइफ का जागो जे एडिशो डाइरेक्ट फंड खायमानिया आंनि बागै मानिया खानते एडिशो अन हायकुनु फंड प्लेजार सिस्टम ग्रे बेबायदि बर आवै खाय बुंनानै बर नो डिसाइड खालाम आं बेले बावा आबगै नोना एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन कक साखा आबन बागै बुबा करा वान सगुय आकइनो आप पॉइंट नो दाबले एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन न आ जागा जतन फाइबे सिना पावा आ सिस्टम तंबाय सिनाय दिन ट्रेजर सिस्टम करै तनि सिम साइट का नों खस खलायता बाइक नों ट्रेजर सिस्टम तंबाय छा ओमफ्राय आबनो जों खालामनाया आबनो एडिसी हाफां खालामनाय आबन बागैनो जोंनो एग्जीक्यूटिव पावर दि आबन बागैनो जोंनो एडमिनिस्ट्रेशन पावर दि आबन बागैनो जोंनो लैंड राइट पावर दि आबन बागैनो सिनि जे कल्चरल एंड सोशल पॉलिटिकल राइट आबोर दि ताबुं जे ताकासेया जे जों कल्चरल जे पॉलिटिकल राइट जे सानमाने आबता मोबा ताबुं सिनि एडिसी हाफां तो जों 28 सीट ताई दुजना हंगाखाय गवर्नर ने नॉमिनेटेड टोटल 30 स्टेट ऑफ जों 20 सी वे आस पासनि पॉपुलेशन नायै जों 20 सी दाय दान ओंयाबला अब कैलकुलेशन तुमुनो थांते स्टेट गवर्नमेंट सिनि जे पॉपुलेशन जेताबो कामाबाय अब स्टेट गवर्नमेंट सिनि सीट कायबो ना कैलकुलेशन ताबो as far as population of सारे थाना ता आबो हंगाय तो तेबो बांनाय ताबो रबि उ जे 100 रुसा पॉइंट न फायदि जे कुनु रिजर्वेशन जों बोसोंमान आउट ऑफ 100 जों 31% मान वे जों 31% दि
assembly seat जोंनो 31% होदि जों 31% के तो Tapos 60 yung gusto na Tapos, Tapos abono calculation खायके फाइने calculation खायके फाइने ओंखाय जों तो साका जोंनो minimum जोंनो ताबो लोगो 31 जुदि पुंगो फायके लाबा calculation फायके सेमना हाबन द let us assume खाके नालायनो 28 जोंनो आमसुरि याफा जोंनो minimum 25 रुपि आबो आजारा क्लियर खाय साजा बोबागा जोंनो 28 रुपि प्लस जे डिलिमिटेशन सिनो बर किरि जागो तो तावफा जों साजा डिलिमिटेशन आबो सिनो बरनो बिसिगो मजिबांतु मजकबितु अ सीट एस नि सीट परमानेंट बतमि माथाना बरो नुतै सलायबे डिलिमिटेशन खायफानो नों आबोनो नों सलायबे आइदो पपुलेशन जागो सिनि सीट आमसुनो माथामाय ताव 20 सीट आ 20 सीट जेसको माथामाय लसुन तो साव डिलिमिटेशन फायका का बजा पपुलेशन बारि जा सिनखा कम बिजा सिनि सीट को कम थानाय जों साव न डिलिमिटेशन सीट बा आसनो बायनाय दा जों ताबु को साव जोनो 28 दुया फनो जोनो मिनिमम 25 मारनाय आको सरे के बरनि प्लेस खायजाक बरक आबनो खबखराका आव चेष्टा खालिमु हनिसा गाबन बुबा ग्राबनो सरे के साजा जे अबरक मारनाय गाबनो जे सिनि पॉलिटिकल राइट जे कक पॉलिटिकल राइट कॉन्सेप्ट तो एक्चुअली व्हेन जों जेफोर डिमांड खायो सिनि पॉलिटिकल राइट आज आरो जतनो दं पॉलिटिकल राइट माने निनि जत कुसुसित आरो दं ओ जों ताबो 5 पॉइंट सेमनि आ पॉलिटिकल राइट से खबजाबो आबनो न होनो पॉलिटिकल राइट जे सिनि राइट जों जे पॉलिटिक्स जों बरखता मोबान सो पॉलिटिकल राइट होने केना पॉलिटिक्स खायनो बागे सिनि आबनो बागे सिनि राइट ना आबे पॉलिटिकल राइट माने निनि सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट ता माने निनि थानि अबनो क्षमता तंनाय अबनो पावर तंनाय नों से डिसीजन खायनाय नों से चापनाय नों से आबनो इम्प्लीमेंट खायनाय आरो बुखायनाया निनि थाजां सांग एग्जीक्यूटिव आबो निनि बरनो नों डिसीजन लानाय एडमिनिस्ट्रेशन जे चालंनाय निनि बरनो नों चालंनाय टोटली वे ताबो नोटिफिकेशन सब करी जेकुनो लैंड इश्यू में स्टार्ट करी देम कस्टोडियन वे आ पावर ऑफ सिन थाने करे आबन बागनो सरे के जों जे कोर आबन सुंसान आबन बागनो आबो इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट खायमायनाया आबन दगै दं कारण नों जे अब जे सानमानि आबन जेमनो सेपारेट स्टेट होने रैखा होने आबा हायने के पावर हायसे गाबन बागनो बुबग्रा साव कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन आबनो न ताबनो जी नो बय अब जुदि न अपने एक्सेप्ट याके अ ताबनो जे ना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन रति वे जखन कॉन्स्टिट्यूशन अलदि तंग तंग के आबनो चंग रति आबन साव गे ताबनो पाकिस्तान नुना न बीजेपी मैनिफेस्टो साइनिया constitutional solution demanding जे एग्रीमेंट नाय आज आगाव जे दाप्तिको सिजाक तंनाय जे प्रियम्बल माने आपनो प्रियम्बल बाहायके आपनो किसालुक्रम यो को ताबो कॉन्स्टिट्यूशन में जेता थिनि एग्रीमेंट ना वो जे ताबो जे 5टा पॉइंट जे साइबानि जे 5टा पॉइंट सामने ए आबनो कोर जे आ जागा तंनाय अ वाट न जेमन जों इंडियन प्रिमियाम बिल जों ताब नोबा जों आ जागा तामसा जे जों with the people जों साइदबा बाय द पीपल फॉर द पीपल आबा के जों साइदबा आ वाटनो जतनो जत जेनि जे सानमु सुमन आ जागा डिस्क्राइब खायो बुझिखा ठीक आ जागा अ जे 5टा पॉइंट जे ताबो न सामने जे बुबगरा सामने अब जतनो आबा खबजाबो मेन कोर आबो तंनाय ए आबनो मेन आबनो आसल आबनो हुनाबो गा जागा फाइने तम खाइने आबो agreement between government of India
and Tripura Motha ngai Tabu state Prapatais abong ko agreement ngai Tripaki tinggal chuktin nai Government of India state government and Tripura Motha aba hake nai aba hake agreement somsuk dino khaijaka date wai sabai sabo obo party ai khai go je 5টা point abo phaisina kasaro ka pore ka tai je kono sinaka sidi main core hoga abuna asal bin abu no prayer bolsun ei abuna premier aba heta ang kita bolsun nai sun khnai domo ba amna de kama program soja ka chortang ni domo lai khana de hoga tasty tombai ko BJP ni je manifesto mobile ka site domo Sini man thai sin constitutional solution nungran gosia sun khaiman ka ki bahas ke ni je BJP model ain central law sabu inai is ki kasani man thai constitutional solution ka kasunai kasui taman magai yom hai tas ngari to dejo khajar ka osoman khajar ka maharaja ab hai ke bi emotional bini je man thai shanti ni koglam sai khani plastic सेवा को जका संबंध जगिया हम हरिनी था अब वो सोई तो वो अब वो मोहरा का नहीं के से खाना था जिंदगी की प्रार्थना और तिगाह से वो तुम नो सब का विकास नहीं तो नहीं है कि दूसरा का पेश नहीं मैनिफेस्टो दे तमानी अब मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करेंगे तो अब वो कुछ अब ये सही तो मानी अब ये सही तो माने जे अब मैनिफेस्टो से लोग मानता direct funding tongo constitutional solution tongo additional type of kaham fund nai university program nai abo hite utte BJP manifesto tamani abo ko khai bihni de mohara de samani ha dimano kasui mohara ba saka ja mohara de samani ha dimano kasui mohara ba saka ja no ni manifesto abo thale implement khai de sama Ada implement dulu kan, aku implement ini dari manifesto singgo, sama kerja kok, aku makanya aku kan mohon di ini baik, ada yang juga kan. যখন তে চিনি যে di mana dialog চলি ফুরু বরক ফেরসা খাঙ্গো খাফরু Apun se o BJP manifesto no punuka. Abon bubaga sara ke sao. ঠিক আছে আর সামান নগানোর লিয়া মুসুম লিয়া কেতু নং যে সামানি যে নং সামাই তামর পুলিশ খাইমানি ইলেকশন জরানি ম্যানিফেস্টো আবার দি আং সামতার দি সারে সারে কে সা আ জাগাও আং সাউনর 10টা পয়েন্ট নর কেমন কাহান্তে নর মানো নর নাইব মানো অবন সরাই খেই ও জাগাবো সরাই তো পরীক্ষা নর ফার্স্ট পয়েন্ট তাম মোর পাওয়ার টু TTADC মোর ফাইন্যান্সিয়াল অর্থাৎ legislative executive and administrative power permanent constitutional solution first point let's some thajing side thamon jabu bagala samon amo second point gatamo 125th constitutional amendment thajing bungse side thamon যখন amendment khalai tamo rudi paikhablas katalkha kuno sainin sana nanglia tai sam sari haisi jumori dekhai paikya number 3 watamsa central government to TTADC direct fund transfer 3 number sarai khijar to 3 number aba je boro sine noro naidi tai nora bunu buji time bound implementations of the promises. चार नंबर time bound मुझे क्या
rang rohonani bini time bau je promise khaimani ami time bau mane tamo je na khana tinta সময় নাই আর তিনটা সময় মান নাই ama itu promise 5 number tamasa larger allocation of fund for TTADC larger ni saunari direct fund abo ma badano tebo kabang rang runai TTADC no sau. Number 6 TTADC can send direct proposal to central government. Chúng ta có sai nhất của bố cái ta có sai nhất của ông BJP manifesto tam sa nang budget salam puru proposal standard rohon mangya direct central government se rohon de sao Let some salmon bishes Number 7 Corporate language in CAC oblique ICAC school and competitive exam Corporate tongnai nina CBSE board ICAC board tai je kono competitive exam improve corporate kasama tongnai bisau. Number 8 customary codes for Janjatis Arthai Saka customary codes from Jagnai Janjati. Number 9 council board in major Indian cities council board matongnai major city borobar major Delhi Mumbai Bangalore Kolkata ini Chennai ada apa ke major city itu orang kota apa tonggai ini Gujarat itu tonggai ada orang tonggai. Okay, number 10 establishment of Maharaj Bir Bikram Manikya Tribal University in Gondasara. ঠিক আছে 3 নম্বর সামনে বুবাগার সামনে নগরিয়া মানে খাতারদি কিন্তু নর যে সামনে অবত চুনরদি হাইনাবলে আবার খেতে কাম নামা চুনতে কোন মানাঙ্গে যে বাবা হাইকে রিজাল্ট পার্টি চুনতে খাইজান নাগে হাইছে যে মুসুকে যেন খাইতং মাকা অবচুনো দেখান খায় যে তাবু বিজেপি ni borok saito te alada party ni borok saito borok to borok manifesto se borok saiben na sisi siana je wansuna senga he borok je manifesto rok saimang lang mutu manglang ne se bobna khati narugo tega khe khati narugo ta pokto aba haisi abon bagino je phusung bubagra je phru government of India namo phulugo BJP center hapono phulu abono sai le tabu sadi hai deba e amon bagino omo unka sarai और कुछ confusion nabo kokori और BJP already goisijak mon manifesto le sini constitution 6 schedule already tong le senobo nang tatamo le ase kosong ngaba Tangan bawa kosong ka, orang tabu bagai tin kosong lai tau. Agak mana sana musuh, sini tiada sana thansa kere. Tabu sengkau borok sanka, sini boroknya senora kebeng muka. Tabu seng constitution solution sanka, sini boroknya kebeng muka. Jatuh jangan sini boroknya kebeng mu, lah tabu le kebeng. Memangbo nang sana tubuh manbo, apa ang man khamlei, ang sana tubuh bo apa nung man khamlei. Nggak nijin kaham ne bagai, nijin tipe sana bagai, nijin dop ne bagai. Mana tong mana le, nung tang bagai, aset saya jaga apa no asuba. Abang ini tertili bubang ada mau kalau muti kelajar boleh. Dia wo no khana, bahaya sini borok muti kelajar.
boi mano emotional ngo are jati ni do phane baga hane bage choba khaiga kai abu mukti rukai karatan ba dukho na o jagao nang ang simisi tongmani nang ang simso hano nakal tongmani o bolongno nakal tongmani ni hukumu mukumu nang simisi tidul tongmani tino hatate buni do paro phaiye joto kusu seri dai te dekha abase ti prasa sung takon ori pori tongko takon sung thansang maya ko takon sini ma kano thansaka sana ne jagabuno sani maya ko aban bange se mukti kelai le ha abe emotional ga kai o kisa dukho na ga ka mukti kelai ka ya o emotional ga kai o ha no bahai ko ma no bahai ke so protection khaina gi chini next upcoming generation so bahai ke kaham ka yakari kelang thangpa na abosi nga abati da sar buji aba chini just politics khaina bagai nijor pocket pungna bagai abono sibise salai dangale tongsu nga abono so bojang phaisa ba jana diti prasara ha nijini buba garana sung siniliya nijini ma phana sung siniliya nijini dong no bono sung siniliya nijini bai bono sung siniliya sung boro tongka dangale suru khai nin babuno nang bengai kha ka ba buinu basaba bengai nai nin babuno nang respect rakha se buinu basaba no bono respect no nai hai da ba gaban bageno dina gobono sanamu subo dina osanthani sing joto nang pamo political party khai tongthu doesn't matter khai di kasa ta khai da kubu ta khai da kakra na khai da ormo ta khai da khai di kedu ti prasa jakru thansa ka sano a jaga ta no kok thansa nei Yudho kok thansang maya rakai nang sirisi kapan tong ni nang jiri khona bosu gya sana bosu gya baskan phaina bosu gya yak phehla bosu gya angkai nang oben ta khai di nang oba hanya oba hai ta bengai di siring sirai tong ni nang tini se nil pocket kuplung nang tini tong sa ta tong ni basa butile boron pocket supung nai Nini besar betul bahaya thangai thanai, nini besar betul bahaya an di pasar ni saiman thang sedai. Us sekarang newspaper logo, risha like ya, jatuh program sini risha popular ni thangka, sini popular angka. Kini us sekarang paper nai di norok, BJP ni presiden, BJP ni minister ro, apa like saiman. Bono jol gam sah ni mani, bono jol gam sah layu. Wan sungai dari tipra sarok, tabuk kono norok khasi na ringia, bekhawa dukuna na ringia hangka kakai. Puno somoyo, sen himani yang lubo, sini pola pada santi tonga laga bahas. Dan hai cekal sengjak, serai musa sak lui tong tabusu. Bodo perenukha, saksang to kono selayu kutulai men. Dengan lain ang asal dunia budika ang puno do kono bah ke mugia ko je bobi basina labawo kebang man kene sinu bor ka tang keben ang apa se dukhona abon bangino sinu bor sira nago tabun je sobawo tabun je bubagara je abon ti soba khai tongmani abon sung success khaina bagi sung jo tan khorong aro khansa mangnai nang je jaga phan tongni ni khorong nu maya saknai hai ka se success na hai ka se success unani khub possibility tongla abon bangino khak thangsa kai ma tongnai thangsa kai tong chu soba ma khaine ka khak khayo sung prayer ma kha prathana ma khayo bobakra niyo je sarapsar bishgono continue daily nu fun fight ho bog yaksa ya tongka ahake tongka ketu sesme soka fun fight kan tu ma yaksa non japur khayo ni na akhago nu yaksa ya japur non na rigo na ko thaya ga kai na ko kai non sada are non tangring kha nang to phaya non ta kol khakya nang to phaya ani hinga kai no tamo jawab nai apro ma yapu wa tabu to chung to jawab ri ma no mo ju thuriya nang ringi jeng ini hangar fast death jaga abon withdraw khai kya withdraw khai sakti ni bahut bu sa khai ni thani phai kya
nang tini sungno ria nang tini sungno bang ebar kalai ka sungno insult khaiba kalai ka sung ta se choba khaide angabo no ma sao judi no do phana bagai choba khaiye sung hangai tongmai ya hang kai sung sare phuno thima sao do phana samung khai nang sam suma pok sao e aba ke sung choba ba khaide haisi angabo no chini thani abono sung fake ma tongnai putom ma tongnai bobagara aro thangai success ngi phaiku success ngi agreement sung sign khai phaiban ka kai yes so we have achieved the first step sung aba khaide ta borok sung abo sungni ban agreement khai phake kai bufra ba implement nai tanga apro khaide hai ta choba mango nai implement bufra khaide khaya hai ta ba log login agreement nang pai log login to implement khaije ge agreement una se joton se otoku je nang government of India goshika noro rodani a goshiba pore nang implement bahake khaide apo kachin taise hai system sabau samang khonai au abon nangmani kongno abono sung sarai sarai ke sinama na bujilai na nangno tabu je core demand abato norok saina manka jeng norok 5 point hamani tamne bagi aro 5 points o jagao srai srai ke saja kang jagao o 5 point no joto na cover khayo tabu sung constitution solutions nije sanmani tabu puila nang sanamu sungo paragraph 3 of 6th schedule o jaga srai srai ke tongo je autonomous district council ni bini power tongo je bo sepsap salamnani ain salamnani tamne bagi bo hano bagnani hano ronani a hano bagnani hano ronan jeman sung tabu allotment bahake allotment no bahano tabu sung nogo tirpa hastewo tabu tirpa sarkar sungno allotment do ADC area wo hungkakai abo ADC ni hapang ni thanise power tawna na abon baga age ni simna sung o power na sung san tabo power na san mani abo katalia already 6 schedule tongo paragraph 3 wo abon baga ni sung sawo suno or land right power di ADC hapang bill khai obo already pass kai rohjaka governor assembly abon bagi obo ain ungyang mi tung tabung jora jeng obono sawo obono ain khlai jengno rusidi angka po tabung nai ain buduno ngi thanga gakai sini ADC ni ha jengno allotment nai jengno bagnai abo sida ke sai rusili tabuk prosar jeng jaga paikeng gakai kiba jeng jaga bagir jaga jeng porsa yaga tongna nago e a power angka sini ADC hapon thani ngna nagnai a jaga jeng tai state ni AGM thana nanglia sub registrar office thana nanglia DM office jeng tai thana nanglia sole power abo ADC ni hapango tongnai first abono no hono sung land right first core demand abse khali power abo tabu edisio kuri abo tabuk ADC kuri abon bagano sung abo san ADC agin simi power sung a power sung exercise khaiman hungkakai sung sana nangla kumu ini semua separate state ini sing sana nangla kum di ADC no khobui nge sing obono sawo already tostong tongo ai slabjaksi abu India constitution se rejak jengno jeng abono sudu implement khaine ni jengno governor assign nuna nango
economic bill abo accepted nangka abo act nangka abo ai nangka hangkai na Afrika chini power usai tabu ba tabu pura puri ADC ni under kuri abo pura state na under usai hangkai ADC jaga na huntongo ketu jaga bang na ke sabu state hapa registration khai na ke sabu state hapa porter na ke sabu state hapa je boro khaite boro khlaitu tini phatarni final oro boro khari man je kon bono boro man angka ADC ni power je tongmano se boro khlaitu ADC a power no use khai menya angka chona ADC ro mata meaning ka abon bagino o power o ain sungno rudi abo srai land right nggak tahu land right judul apa hai tahu apa ini wini siro mining kayo aji jelo line engko pipe right lang tahu tapi kemana ini company gel hindi nepu hindi ini current hali tahu international national law abor tamu na pro kengkai ADC hapang se di sana nai tamu zaman state a company ro bai state agreement khai implement khai share now aku ke tamu na completely ADC ni hapang power tong na ADC ni hapang dong no agreement ma khai nei aku tai state by sentai kono samu kerja tamu thik oba hake bo jaga tong obo tongo ni joto automatic council nini kabiang rogo thani nini lai ma abu ajaga rogo nung nai hano sabo bagba bor selam menu ar kono Assam government kono interfere khaidninya even Meghalaya bose Mizoram bose Mizoram government ajaga taru lai ma sakma rogo borok interfere khaya borno area automatic council borno jaga bagba borno registration khaya borno prosaru so surely nin thani autonomous ni power to ngachini hawo sini 6 schedule pano 12 AA mane aise extra power to sin otocho tai alka automatic council ni lai hindi mar hindi karbi ni dimasa hindi khachi hindi jainte hindi aja gawo garu hindi bongni extra power kari 12 AA kari bon khai single 12 A simi ngabon bagi sina hawa ngakai 12 AA to ngachenga power ro ngacheng exercise khai mia ngacheng sina ha henle to ngacheng ha no cheng bagi mainya sina hala to no cheng abono registration khai me sina hala huni to cheng abono prosari me ngat abon bagi no tinisen or land right issue sina core issue sing all right mark sing tam khaiman sini complete sini ADC hapang ni je anaro hapang mun 70% of the total land abono sing control khaiman ab sini yago tong thanai sing sini mote khai sing develop khaiman nai sini musung tu sing bono use khaiman nai sini musung tu sing safeguard khaiman nai ka jagao tai kebo interfere khaimia abono main core demand sini land right omongka sini land right no land right da tam tome forest ni obo phaine forest to sabo malik forest to Union Government of India se malik let's jokhote abo sungno land power kana even forest right je tongmani abobo sini thani certain portion phai paine abono sini land right abono complete sini land right no sungsan ngai tabu phaidi second jengtam sa sing direct funding ni kok sau direct funding in bisa kaya paling kasama hai plaika land right ni pagal jo sai to kan sum land amaka ni kan ke sadron simple boro kanyam teni boro to Posilpino ada sama mulu tanggal portal. Kita tahu
जों नुबैमांथाय प्रेजेन्ट सिनारियो जे जों फेस खायो दं माने गोबां मानसिनि गामि आमथायाव तहसिल अफिस दं माने आ अफिसाव गोबां अफिस न थिनि बा गामनाय गामि बिसिङाव गोलै बा एसे एरियाव मेलाय যত তহসিল যেগুলো জেনারেল एरिया मा एडिसि एरिया नरतो जनरल एरिया तहसिल मा थानाय गोबां गामा खायो बिके दाव एडिसि आम थायो गोबां थायो न तहसिल अफिस दं रि बिके आबो ताबो आम हायनो साम तांना थांना के जनरल एरिया मा न तहसिल गोबां को बिके साधारण बर' ताबो खूब खायसानायो आ बर'नि हारि बुंनो हाया थांके बेलाय केबिमान आबरो सिगो इशु दं तामनाय थिन बर' बेसिक जेटा तामाने आ बेसिकखौ जों थांबायाखै आबरो बबा हाके खायमान खायते जाय बबा प्रसेस ना ताबुक जे नों तहसिल सामाने तहसिल सामना आन्दार आबो एडिसि हापना आन्दार या तहसिल दारंखा स्टेटनि हापनि आन्दार से आबगनि तो कक साइ दङ तिनि ताबु स्टेटनि हापङाव दंथ तुइ तहसिलदार चिनु बर जे जागा दङ आरो फान नों अफिस रुदि बो स्टेटनि जे रुल्स एन्ड रेगुलेशन फातर बर थांनि नायनिया सिनि आबगनि कन्सेप्ट हुंखाय अबगनि जेसिनि जे अ डिमान्ड दङ जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल जे रिजार्व दङ माने आबन बागनि से गाबन साव आपके तामुनाय एडिसि हापां हुंखाय एडिसि हापांनोसे तहसिलदार बंनाय एडिसि हापांनोसे ताबु रेजिस्ट्रेशन साबे से तामु नों जागा पाके हा पाके नों बर रेजिस्ट्रेशन खायनो पुरखा नों साबे अफिसर थांग रेजिस्टर मा खाय बुटा पार्टी थाङो आबन परे गाखै नोंगा दलिल नावै नों पर्सानो बागै एप्लिकेशन नों एप्लाइ खायो आबन या गुलोसे आ तहसीलदार सौ हाइना तैसे इंक्वायरी खाया कोई जब कुछ ठीक तो होगा के न पर्सा न माननाय बुदा पार्टी माने हियरिंग बागे तला ने ताबु आबो बागनि तो सुंतिनि चिनि ताबु न हु खायना हंदी हु खायनाले पगै थांगदि इवन न टीचर्स ऑफिसर नि इंजीनियर डॉक्टर नि प्रोफेसर कबामा तंग तंगो सिरिसितिन सिनि नक थाय जागा रक तंग थाय जागा रक आबरक रेजिस्ट्रेशन करनो खायजायगा कारण सिनि आजरगो जों रेजिस्ट्रेशन खायनो नागिया सिनि हानि कुनु डकुमेन्ट करे आजरगो ने ताबो आइन सलामजामोन परसे जों तिनि ओ रेजिस्ट्रेशन मा खाय ने आबन बागनि तो तिनि बर जे बनि सेटिके बर खाय तिनि नों सिपिएम सरकार तंफुर बरताम खायरका निनि जागा तंगो 100 कानी किबा 40 कानी किबा 50 कानी आ जागाव निन बुम खायजायगा आफा निन दखल तंगो किन्तु नों आबनो रेजिस्ट्रेशन खायना फाइफ्रो गाके नों 3 गुनानि बिसिङो नों खालायसि माइनिया बाहाय खायरा खनादि निनि जुदिनो 30 कानी किबा 40 कानी किबा 100 कानी निनि जागा तंगनो निनि मुं खायरा गाकाय ताकेबो सेनि बनाय मेनिया लेन सरकार नाहाना थांबो नन बिनि मार्केट वैल्यू रांदो सबो नायमाननाय आबो सायमाननो बर काम खायके 3 गुनानि बिसिम अलटमेन्ट नन रिया नि बुंनो रिया हने बर आइनसलाम किरिया गा आइनसलाम को तामुखा दिनि 30 कानि 40 कानि 100 कानि जागा तंखानो बाकी हंका तामुं तंखाबो बखासलानि तंतका चिन्ह kita mau khaslen hene kena tamu wansu सरकारनि जागा सरकार तो सरकार जागा माने बो निनि जागा करिखा सरकारनि जों थांसना किन्तु नों आ हावो आगि सिरिसिति सिमि नों तंतं नों सा जागा लग फार नों मालिक किन्तु तिनि बर आइन खायबा बागनि कागज पत्र खायबायनि बागै नों तिना हानि मालिक तंफानो नों लिगि लेखे नों प्रूफ खायमले आबो नों मालिक हने कुबि को मुगाय खासलेन तामनो हो खासलेन नोंखा बुमु खाय जायगा
abono sa khasna hunu haipano bubagara to tong malik to tong nopang to tong aboni ahani rene abo sara thakaka ajmote kene phulungma yang thago e a jaga hangaka borsin jaga rono naito abon bagene tabu chini edise hapagun thani power tong thakaka তহসিলদার বনিনি নংনাই সাব রেজিস্ট্রার অফিস বনিনি নংনাই তারপর আমরা অর এডিশন ক স্টেট দেখা পাবো সেটেলমেন্ট দङ সেটেলমেন্ট বো নিনি নংনাই আপনার অফিস আবনো সরাই সরাই তাবো ओमफ्राय आबो जे चिनिम जे पावार आबो आके जों दिनै सानै दं ओमफ्राय ताबो गामि आबसे तंनाय होनो जे कुनु जागा तंनो कुनाव तंनाय फानो होनो बबे जागानि बुबु आपका एडिशन खालाय देबाय सेनाय अगर ताय कुनु कनफ्लिक्ट करी आर ताय स्टेट थांनो बो जबरदस्त खाइमेनिया बो आ जागानि सेनिबो मानिया गबो जुदु स्टेट जागा नां तखा काय बो एडिसी हापं थानि परमिशन माननाय परमिशन नाव जुदु एडिसी हापं ए रिमानो होनो जाके आबोनि जे वैल्यू रां स्टेट माननाय पाइ माननाय जेबो ताबो फरेस्ट लैंड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मालिक ताबो जुदु स्टेट आफ्टर 80s आसिनि परे आसिनि सकांका का स्टेट गवर्नमेंट फरेस्ट लैंड नो नाना हकाय बनायमान केनो ताबो आसिनि परे हकाय का स्टेट गवर्नमेंट बिन थाने पावर करे बो सेंट्रल गवर्नमेंट नो बो पुइला मा सानगानाय स्टेट अमतमति जागा नांगौ ओंगा आबो सेंट्रल गवर्नमेंट फरेस्ट डिपार्टमेंट रहनाय जागा रतम जे बनो रेदान काबो तंगो होने जाके रखाके तामखाय आब सेंट्रल गवर्नमेंट आबो जाग लोकल सानाय अब सबसे और लैंड वैल्यू आपको स्टेट गवर्नमेंट आ लैंड वैल्यू रा सेंट्रल गवर्नमेंट मारनाय आ सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर परे से उलो आ लैंड याफर जानाय आबोनि अल्टरनेटिव बरफ तै जागा फरेस्ट लैंड नो मारो नाय बरफ ए आबा हाय ठीक आबा हाय नो एडीसी हापं थाने पावर फाइव के ओवरऑल एडीसी हापं से हानि नफां नि थानाय ए आबो आबो काय सराय सराय ताबो गा अब तो लैंड राइट गा अब तो जों आगे सिमी जेफोर जों इंडिया बाय मार्च खायो आफोर सिमबो जों राइट नो सानदों इंडिया गवर्नमेंट जेफोर एग्रीमेंट दङ जोंनि महारानी बाय आफोरबो अकंनो साजा जे जों त्रिपुरा हानि अ त्रिपुरा साराव बाय जों तंनाय बना दुख कष्टव जों जतन बरं बाय तंनो ते बनो कल्चर बनो लैंड राइट बनो जत हेरिटेज जों प्रोटेक्ट खायनाय आकंनो साजा नों आबनो सानो मेन कोर होनका जों ताबो डायरेक्ट फंडिंग जों सानो जों एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तान बागे ताबो सा जेनो थासे 5 पॉइंट जे सामने अब के लैंड ताबुनि एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव गते न संका लैंग्वेज द पाव अब के पूरा कल्चर रो फाइसेना कल्चर ने ताबो बागे अबनो मेन थीम जों सलाम और मेन थीम हंका आबन बिसिंगनो जत कुसो ताइ जतनो खबजा बाय ताबो निनि एडमिनिस्ट्रेशन हंका जत अमुक आसे हेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन जत तंगमाने अब जत न आरो फाइबेसिना फ्लोंग सेलाय एडमिनिस्ट्रेशन पावर नि जागो एग्जांपल जे बरो बुजिना बागे आगो सावो ताबो खरकसा डीएम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट खरकसा डीएम तंगु जत डिस्ट्रिक्ट खरकसा डीएम तंगु और डीएम ताम खाय बोका एडमिनिस्ट्रेशन हेड बो लैंड निबो बस कास्टोडियन माने हा जेकुन हानि प्रॉब्लम जेकुन एडमिनिस्ट्रेशन नि प्रॉब्लम नि हेड हंका बो न बन डिसिजन नाउ ताबो एसटी नि जागानो जों नन एसटी न फालिमेनिया हंगा आबोनि परमिशन रदाने सेल्फ परमिशन नाने नाखना साबो रिमान आबो डीएम न रिमान डीएम नि थाने से आप पावा हंगा ताबो सिनि ओ एडमिनिस्ट्रेशन जुदन पावर सिनि हापागो दं थागा काय ताबो जे डीएम जे और पुस उमा हाय सिनार उंग थानाय
tabo sini rom di JDU huli tobo Rural Development Officer huli hai deba hanga aja power bon thane a power five administration tabo to rom di kaisa block edisi na andaro tong tong কিন্তু অথচ আবার স্টেট হাপংসে বন ইমপ্লিমেন্ট খাই ব্লক নো চালুবো আবো এডিসি হাপং চালুবি মাইনা आ एडमिनिस्ट्रेशन आपके आ जागा फायदे जब ब्लॉक बाहर चली एसडीएम ने ऑफिस बाहर चली डीएम ने ऑफिस बाहर चली जे स्टेट हापंग चली बा है अब स्टेट माने एडीसी ने हापंग अब है कि चली थाना आ जे सिस्टम तो ताबो तो है पण पावर करी गा एडमिनिस्ट्रेशन पावर आ जागा फायदे ओमफ्राय ताबो जे नर फंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मसा प्रोविजन करे जे डायरेक्ट फंडिंग अब है कि सेंट्रल है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहने बरक साव हाउएवर आर्टिकल 280 125 अमेंडमेंट जे चली तमनि आबनो तैतियो संगागिन सिमु सिका मेमोरेंडम सबमिट खाइका आबनि आगलो जत एसटी शेड्यूल ट्राइब रो तलांगे वो मीटिंग लाइका पार्लियामेंट्री कमिटी अब आखिर जों सबमिट बो खाइका आजा गावो अमेंडमेंट प्रोविजन खाइमनो जे डायरेक्ट फंडिंग रहनानै जुदि डायरेक्ट फंडिंग डायरेक्ट सेंटर टू एडिसि हाबुं फाया पानो ताबु बरक स्टेट टू बरक चैनल खाइने हिसाब स्टेट टू बरक चैनल खाइके ताबु फंडिंग चैनल नाय आजागा ताबु साका बुलगरा आबनो सावो एडीसी हापंग डायरेक्ट रां फाया पर स्टेट फ्लो खाइना हंगा काकाय as per the population percentage abo budget एडीसी हापंग मांगनाय abo हंगा काय yes only manu nga tabro ne dine 5000 panam 6000 panam 7000 panam 10000 panam ne je budget population wise je एडीसी ni कारण 70% टोटल लैंड एडीसी नाम दरो उनका बरो बतंग माने रमदी सिनी एडीसी नाम दरो प्राय एग्रो 11 around 11 point something एडीसी नाम दरो बरो तो द बार लंग रमदी जुदो चंकेर 14 लाख का काय ताई बाकी का एडीसी नि फातरो से तो ताई बाकी का किंतु एडीसी अंदर से चिन्ह पॉपुलेशन जतन से बेसिक एडीसी नि बिसिङाव चिन्ह पॉपुलेशन जुदि तंखा काय ताबो बिनि फंड जे फ्लो उनाने जे बिनि बाजेट में बिसिङा ना बिनि बाजेट जे उनाने दा काय ताबो जे पॉपुलेशन वाइज आबनो एवरेज जो मनो कैलकुलेशन खाइजानाय 5000 पाउंड टू 10000 पाउंड टू आबो फाइनेरा फाइके के ताबो ना as per predict je rang hojang mani time to time tabrom ni bosoro 12 month bisugo bono 4 bakha pano rohol mano 3 bakha pano bono 2 bakha pano rohol happen bi specific date tong nai taw omsu mano omsu date rang hojang nai ab direct rang tham a jaga tai state bo block ba khaime state ni sang maya अब है ना आइन सलाम जाना सो अब का फंडिंग जे बरक गसिबो दं अब का फंडिंग ना एडमिनिस्ट्रेशन शुद्ध फंडिंग को फाया एडमिनिस्ट्रेशन जत जे एडमिनिस्ट्रेशन थाजां सामने जे डीएम नि थानि जे पावर दंमोन अब है ना सिनि एडिसि हापनि जे यूरो दंगो आफु तो एडिसि हापं जे यूरो सलामनाय ना डीएम सिस्टम का सामने आप तो एडीसी हापंग से सलामान आप तो ताबुक जे एग्जिस्टिंग जे जेडीयू तंग तंग सब जेडीयू के जेमन एसडीएम है ठीक अब है के न बरोबो आज रवो गते एडीसी हापंग ताबो माने बुमु नाय आबो सलाय मानो कि खलाय मानो अब है के न पावर नाय the funding of the society, funding of population wise, and Rotary Company. Hinango, 10 lakh, 20 lakh, up to the population of the
funding macam baik. Apa baru na? Apa public lo, kita simple public lo, mesti lo, mesti tahu ya. Iko tamu je state to. Sudu population bari ya kano. Nini market ni je rate bari to go. Nini petrol baro, nini gas baro, nini piaz, hom, moso, joton bari to ngede ba. Enggak abono nai gono budget ma baru. Tawarom ni state hapa. Jadi thanai bisio besar budget khai. Kalau tak le abon se bisik. Tik apa keno bisik brung no budget as per requirement apa ke bari jangnai. Kalau nung thanai 10 বছর budget khai jaka 100 টাকা 10 বছর পরে নung 100 টাকা taumai abla. Even ni nukhung ni budget ini 20,000 nago. Kalau enggak kena next kalau kita sebari thangban even nung laka poto manau enggak abor ono jepri budget khaja go slab jago abor ono joto ko demand taman develop khajang nai tam sakri record khajang nai joto recruitment joto ni policy abor khaida thangka kai busurang nangnai khaide bisio abno plan khaino budget slab jago না যদি না দিন ক্যালকুলেশন নুখা যেমন 100 টাকা থামায় না বাজার সালাম করে 100 টাকা জায়গাও না কমসে কম 13 to 15 খাই না বাজার মাস সালাম আবা হেন কেছে ও যে কোনো জায়গাও কিছু বিষয় খেয়াল করে থাকে দাগাবনো দেখ খাই মানো এই আবা হেকে খেলা যাবে গাবন বাগিনো আজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার ইনক্লুডিং যে আর থাইজিং সাই থাকমানি নিনে ফাইনান্সিয়াল নো বাকি মেইনটেইন খাইনাই নিনে ফান্ড বাকি ফ্লো খাইনাই যত পাওয়ার নিনে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে পাওয়ার তমন আমদি থানি তমনাই আবো পাইকা আবো ফাইদি এক্সিকিউটিভ পাওয়ার আবো সাবনে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার গাকে তাবরম দি স্টেট দে হাপাগো নিনে আজাগাও চিফ সেক্রেটারি তো চিফ সেক্রেটারি ব অঙ্কে সাবো ব অঙ্কা government representative after chief minister उनका chief secretary tabu from the je kono state government sign khaine thanga takai aro minister chief minister sign khai ajaga saban sign ma khai on behalf of state aprokai chief secretary ma khai when the joto executive system je tong tongo nini joto executive system tong tongo apru edition thani a power tong thanai যত রুলস লামনানি যত সার্কুলার খাইনানি যত নিতে পলিসি খাইনানি আবার যত ন আরো ফাই থানায় ঠিক আবার যেমন স্টেটাস চলে স্টেটাস চলে মা হেম চলে না আবার তাম পেতালিয়া দো বড় কনফিউজ পানো মানো আবক পেতালিয়া জগতে এডিসি সরকার তং তগ গাগো সেম যেমন স্টেট চলিও এডিসি হাপমা আকেন চলিও Tamukai tamu tan bagi sino demand ni tong ngakai a power keri jono abne implement khaine ni a power jono rejagya abon bagi sito tamu sino okrai sino demand bujika tamu ni state tam ni robo legislative tongo executive tongo judicial tongo kerja bata executive tongo kerja administration abo to phaithanga jaga no abo joton to na edise hapogo botongo aro legislative tongo aro executive tongo aga aro judicial tongo judicial jemon sini yang state aheng ingia habla jaga kani customarily je chikon abo tong tongo okay sang tamu sang separate state phaibo abo no tongo Nggak edisi hapago abon tong, tong kai aja power je tong mani, abon sing exercise kai banyak, abon sing implement kai banyak. Nggak abo government of India sebenarnya rona ni, abo pun ketal kai sebenarnya rona ya. Sebenarnya suatu power abon implement kai ni, power exercise kai ke je entahkan. Abo President of India, darah sembilan, governor, nungtam nama action kai ya. গভর্নর যখন এসেন খাইকে না আবো পেপার ফাইথাংছে না আপনি जों इमप्लिमेंट खाइमा केन चिनि जे पावर दंमोन आबोजों खालाय थांमानखा
executive ni je power abo chin thani phai pebe nei jaton abo bagen abo chin ko de tabu tak ese phai ni legislative ni ko phai di aro legislative bota tabu jem or assembly tong edisi hapogobo tong council council ka makhai council boroni je full council session chego bor kabama nini bill nini jot draft abo tubi phai place khai judi na abo accepted engha ka abo no bor pass khai ka je kono bill pass ka tamna na bo act na no act ka che daga I know implement khai man when tabu joto edisi hapang bill pass khai di tengka abo sam thani act unna de bang sign na governor ni assign na tini aro pai ka yang ma rohong ka tamo abo governor khaya kasuton pagi kasu ka state hapang sawo tarodi tengka abo kasuton tengka I know ka tamo governor both council tai yang state ni borok bai council khai abono pass mark khai tengkai yang state phai ke borok kasu khiru borok taru ni pressure khai to tini abo judi no mani pai khai sini joto right tong mon chung ar phai se nai chung no d-shirt khai man se nai tengkai tini ne jakon bill phai kya ngabro pasang ka ge act ka ganung implement khai man se nai e a power chung dangu abo kaisa tabu nini judiciary je system sini customary customary law to tabu codified pano jagabo law bono respect maru ma mani jamo tabu simple babe ke je boro bujina ba ang saun tini sini boro ka ga agi tamu abi amsayo kami di headman kami di chaudhary kami di ko bora joto chokra bini thani sum bichar nai a bichar na philkai kami amsarok asuk lai bobo ahai ungya abno bor buji lai kagla sunna ka adonna saka to bor bujugu counseling khai haya ko buji lai di ai ka tongla di hnu bono sujuk ru sumli ya sekarang nak suruh kan borok kajam saya borok asuki borok final decision doi borok besar na nak salah beri besar na apa kai borok sekarang kendu cinu borok puto phai serkali manja nggak puto phai dah kang le borok cinu borok as per Hindu law abo phai case khala lai enggak जों आपति डॉक्टर खालाय फाइजा जों साइबो मानो वे जों ताम खाय जों सावो अ केस जे पिटिशन खायबोनि आबो मेंटेनेबल या माने आबो उंनि माइन्डिया ताबनो बागे गाय सिन बर्त हिन्दू या जों वे जों जेपुर हिन्दू या हंगा काय जों बाहायके हिन्दू ने आंटी जों कागे माइन्डिया गाबोन बागे न आ केस आपनो डिसमिस थाव कारण जिनु जे कस्टम तमन abo rono so judicially sang tam khai so kabama jaga tabo sini magistrate onko office tomo ini kabama district court botamo abon ja gulo bodini onko chikon office ake khlajak to aba hake office to nga jaga thang case go aro magistrate ba sugo aro no bicharomo khlajako thik aba hake no edisi hapangmo sini system no जों खालामबाय ओमफ्राय sini je customary law abnobo जों codified खायजोबनाय दाबो त गोबां बय अबसिनो custom दिन जमतिया दियां साकमर तो सबमिशन खायबले ओंगा आबो ताम खाय जदुना आबो पासं थांगा का आबो यागो फाइ एसाइन मानना ओंगा एसाइन माखासे आबो एक नुइ थांगाबो आइ नुइ थांगो ओंगा आबो राखो फाइबे सिनाय abo kaisa we tabu nini
যে কালচার যে ল্যাঙ্গুয়েজ আবার যতন ফাই বেশি নাই কারণ তারপর প্যারাগ্রাফ 3 আবো পতঙ্গ যে কাস্টম কালচার হেরিটেজ আবার যত খাইনানি থানি আবো আইন তঙ্গই থাঙ্গো গাबोन बागैनो ओ जे मेन कोर जे हेडिं नसुं जे सिनि एग्रीमेंट मा तंगनाय एग्रीमेंट तंगखासे आबो इमप्लीमेंट खाइजांनाय जे कोनो आउट ऑफ एग्रीमेंट नि आ जागा सैजा गया हंगाखाय नगाबोन उलो डिमांड खाइबो नों मायांनाय गाबोन बागैनो अबनो वान सुगे कोइनो बुबांगरा अ पॉइंट दंनो आ जागा कोर डिमांड आ जागा दाव ओंखाय आ जागा दिनै कारण नों कायसा कायसाखौ सानखाखा कायसा जों थानाय दिनै एग्जीक्यूटिव ने पावर जत आरो तंगै थानाय एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पावर तंग थानाय लैंड राइट ने पूरा लैंड राइट जत पावर तंग थानाय वे ताबो लैंड राइट ताकाय सान दिनै और ताबो टीएलआर एंड एलआर एक्ट 1960 आरो बतो 187 सेक्शन आ जागाबो तो दिन थानि नरो सिरि बरन बागै आरो आइन खालामजाक जे शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब रंनि एसटी रंनि जागा रेजिस्टर खाइमानो शिड्यूल ट्राइब रंनि जागा नों बयनो नों फालिमाइनिया आबर गोबां आ जागा स्ट्रं आइन दङ इभेन 187 ए बतंग दङ दिनै जुडिशियल चिकन चिकन नंगौ बरक आबो ऑर्डर पास खाइनो बन पावा करै आबार रायगोन का आ जागोन अलदि सिनि बागै सेफगार्ड अलदि तंग तंग गा सेफगार्ड बाय ताबो सिनि एडीसी हापागो जोनो पावर इ थागा काय जों टोटली प्रोटेक्टेड सिनि लैंड टोटली सिनि आगोनि थागा जों साफोका दि सना सना है वे जों तो ता क्लियर लांगैया फातन बरफ फाय जागा ना फायनाय फातन बरफ फाय दखल खायनाय जों ता सनमानि आफाका सिनि थादे पावर थांसनाय वे जों रिक्रुटमेंट खायनाय आबरबो जों खायमा थांसनाय ओंखाय ताबो जे दिनै एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव हिमा जागाराबा ताबो गोबां नरागिबो सुंगो जे पुलिस बिल पास जा जोंहाफोराबो आ पावर बाय जोंहाबो नोटिफिकेशन खायो टिख्लायो जोंहाफोराबो रिक्रुटमेंट खायबानो ए आबुन बागै आबो आके सिस्टम फाय आइ हेडी बाक्सा बर बुझे फान तंबानो जब नियाव नोटिस लाइबाय जों डिबेट खालायजाका बीजेपी कांग्रेस तिरकमता हाने आ जागा जौलुखा जे बीजेपी नि आदम संसाव जे जों डेवलपमेंट खायतो जे डेवलपमेंट तामनो होनासो बुजिग्राया डेवलपमेंट तामनो होनासो बुजिग्राया अंगौ बर ताम खानानै दा आबन बागिनो काबि आबनि बर सेरेके बिरो नांगौ जे आ पावर एडिशन थादो दि तस्त आबन बागै एडिसी हापां आबनो इमप्लीमेंट खायबां थागा आबन सक्सेस nga abon इमप्लीमेंट खायनो ताम रांनां गाबोन बागै तो जों डाइरेक्ट फान्ड कक साव ताबो डाइरेक्ट फान्ड कक बांगबो साव दिसे ताइसे हायनाय थायो स्टेट गवर्नमेंट बो जागोन हयते स्टेट चालु दं बो सेंट्रल गवर्नमेंट नि फान्ड बो स्टेट चालु दं कारण स्टेट नि कुनु इंडस्ट्री गै जे सेल्फ सफिशिएंट नंगोन स्टेट हाइके चली है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नि हयते बो बजेट जागो ओंखाय एडिसी ताबो बाके चली तंग्राका स्टेट नि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट नि हयते आफार फ्लो ने स्टेट से सेंट्रल सारा चली माया हंगाखाय बाहायके ताबो ओ स्टेट ले एडिसी हापनो रांगै मानाय मिथार आंसो खुदि हेखाय गाबोन बागो जों सावो एडिसी हापांनोबो इंडिया नि कंसोलिडेटेड फंड जोंनो दाबि ताबो म्युनिसिपैलिटी बो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नि हयते बो बिनि बाजेट आलादा फंड दं ये ताबो फंड बिसिनो ताबो स्टेट नि जे आ फंड डेभलप को मान आबो हाइकिनो एडिसिनो बो आलादा फंड अब कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया फंड ना नांबाय
not from the state. Tabo जों fully dependent khai tongo state no. State government se aro na haro din thara kare ngai जों bahagi development khai bana ba. Jagawan bagin no center जों sawo direct fund. ठीक है डायरेक्ट फंड डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं एडिशनल रहमालिया ठीक है सर तुमन किंतु सिनी जे बजट खजे सिनी फंड खमेने आपनो एलोकेट खाइद फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते ये जरूरत है कि ये फंड जे सामलाय प्रमाण हो संकमा खनायमान का लाइफ का जरूरत जे एडिशनल डायरेक्ट फंड खाइमानिया अब बागिमानिया जे एडिशनल ऑन हाइकुनु फंड पे जाकर सेम ग्रे ग्रे प्रो और ये खाइमानिया प्रो में जैसे हम ये बहुत आप अगर नना एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन कॉक साका आवन बागे ने बुबा करा वान सोगु आप कोइनो आप और दाबले एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन nga ajar joton five sina pawa আর সিস্টেম তংবাইছে নাই কিন্তু ট্রেজার সিস্টেম করে রিসিভ সাই টাকা নখজ খলা একটা বাইকে ট্রেজার সিস্টেম তংবাইছে হ্যাঁ মানে আপন সালামতে আপন এসে হাফন সালাম নাই আপন বাগের জন্য এলবিতে পাওয়ার দি আপন বাগের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার দি আপন বাগের জন্য ল্যান্ড পাওয়ার দি আপন বাগের চিনি দে cultural and social political right abri tabung je takasya je cheng tagar je political right je sanmane abatamu tabung sini edisi hapa go to sum to date sheet tai dujon da haka governor ne nominated total 30 उसका संदर्भ से 20 सी वे आसपास की पॉपुलेशन नहीं 20 सी दायरा iya benar. Abang calculation kemungkinan state sini population di tabu Bangladesh. Tahu state government sini sikai sebenarnya calculation. Tabu sekolah population menurut saya hanya. tak abo hendak kita bangai. Tabu ni je 100% lebih. Jadi reservation sembuhan out of 100 ser 31% mana? Wah coba 31% lebih. Actually situ coba 31% lebih. Wah 31% kata. Tahu apa tu kalau sengkai ke pene, kalau sengkai ke pene, sebab saka, sebab ini bah, sebab tahu tu 31 jadi pukul pakai laba calculation pakai mana happen let us assume kena lain story wesana absolute pada sono minimum 25 abu agar kiar ke saga boga sono 28 plus je delimitation sini bor kiri jaga to tahu kan sono saga delimitation awasin borno bismo moje bangtu moje komitu osit seat permanent bortami mathana borno nutai salai ni delimitation khaita to nang amna nang salai ni ayo population jar sini seat absun no matamai tau to seat at seat jesu matamai langsung sawo delimitation phai ka boja population bani jar sina kom bija seat kami tanai, jeng sawan no. Delimitation seat bah asal mana? Dan setamu pun sawo, jono 22 apa no, jono minimum 25 malam. Aku serai ke baru ni place kerja, baru abang khuluk kerja au, saya sekali pun bisa. Gawan buba berabra saya ke saja. Je oborok martai. Gawan je sini je political right je kok sungsam. Political right concept to actually when sungsapur demand khayo.
sini political right ajaga joto tong political right mane nini joto kususit aro tong oi jung tabo 5 point 7 a political right is khobja abno no huno political right jesi the right so je politics tu borka tamo wanso political right hine kana politics khaine bage sibni abno bage sibni sin right na abiya political right mane nini socio cultural economic and political right ta mane nini thani অবন ক্ষমতা তংনাই অবন পাওয়ার তংনাই নংসে ডিসিশন খাইনাই নংসে চাপনাই নংসে আপনি ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই আর বুই খাইমাইয়া নিনি থাজাং সাং এক্সিকিউটিভ আবো নিনি বরনো নং ডিসিশন লানাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে চালনা নিনি বরনো নং চালনাই টোটালি রে তাবো নোটিফিকেশন সবকারি যে কোনো ল্যান্ড ইস্যু বে স্টার্ট কারি Them custodian with a power of synthetically. Abun Bagano, Sarai ke, se was a core Abun Sumsan. Abun Bagano, Abo implement agreement, Kaimai, Abun of the Vito. Karan, J. Oboje Sanmani, Abo Jamono, separate state, really Kahani, Abba had equal power. Abon bagino bhubagra sao constitutional solution abono terminology no boi obo jodi no abone accept yaka or terminology na constitutional solution rodi ga jokhon constitution all the tong tong ga abono chungno rodi abon sao ga tabono pakistan na no BJP manifesto saimia যে এই যে তিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ডিমান্ড যে এগ্রিমেন্ট নাই আর জায়গাও যে ড্রাফটিং সিজাক নাই যে প্রিয়াম্বল মানে আপনো প্রিয়াম্বল বাহাইকে আপনো কিসা লুকরম খাল ইকো তাবো কনস্টিটিউশন এ যেটা তিনি এগ্রিমেন্ট না ও যে তাবো যে পাঁচটা পয়েন্ট যে সাইমালি যে পাঁচটা পয়েন্ট সাইমালি এই আপনো কোন যে আ জায়গা তো নাই ও আপনো যেমন जों ইন্ডিয়ান প্রিমিয়াম বেলা जों তাম নুবা जों आ জায়গা তাম সা যে जों with the people जों সাইদেবা by the people for the people আবাকে जों সাইদেবা আ ওয়াতনো যতনো যত জেনিনি যে সানামু সুমনে আ জায়গা ডিসক্রাইব খাই বুঝিখা ঠিক আ জায়গা ও যে পাঁচটা পয়েন্ট যে তাবো ননো সামনে যে বুবগারা সামনে আবো যতনো আরো খবর মেন পর আবো তংনাই এ abono main abono asol abono huno abo ga jaga phaine tam khaine abo agreement between government of India and Tripura Motha gai tabu state prapatais abong ko agreement nai chuktin nai government of India state tai Tripura Motha aba haken nai aba hake ও এগ্রিমেন্ট অমসব দিন খাইজাকা ডেট ওয়াই সবাই সব অব পার্টি আই খাই গো যে পাঁচটা পয়েন্ট আবো ফাইসিনা কাসাবা গাঁও পরে তাই যে কোনো সেনাকা সিরি মেইন কোর হগা অবন আসল বিল এই আবনো প্রেনুর আবা হেতা আমি যে তাবো जों নাই जों খানাই দङ বা আমনো दै কমা প্রবলেম সজাকা চরতাং दै দङ लाइक हमें कोई हमें टेस्टी तंबाई को बीजेपी ने जे मैनिफेस्टो मोबाइल का साइट में चीनी मान थाई चीन कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नंगरा नेगोशिया जों खायमान का के बाहस के नि जे बीजेपी मॉडल आइन सेंट्रल साबुइनाय इस दिपासानि मान दे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का कासुई तमन माबै याव हाय दास नगारि तंग Dejo kajakka, osoman kajakka maharaja. अब है कि जब भी इमोशनल भी निजे मानते शांति भी कोलाम साइ खाने प्लास्टिक से रात को जाता संबंध चाहिए हम hari ini kan अब वो सोई तो वो अब वो महाराजा ने कैसे खाना जिंदगी की कथा और इतिहास को तुम सब का दिखा सुनाई तो मुझे कि दूसरा का टेस्ट नहीं मैनिफेस्टो के तमानी
manifesto implement kanji abo basu Abo je sai tamani je manifesto nubul manka direct funding tongo constitutional solution tongo additional type of kaham fund nai university program nai abo ke BJP manifesto tamani abo ko khai dikhnai महाराज सामने हम दिमाग का सोई महाराज आप सारा जा और नॉट मी मेरे को आप लोग खाली इम्प्लीमेंट कर दीजिए जैसा आप इम्प्लीमेंट सुनो का अब इम्प्लीमेंट ने जे मेरे को सिचुएशन को काम कर जाओ अब भाई के हम के महाराज ने एग्रीमेंट बाय आज का मिल गया जों जखनते चिनि जे कोड डिमान्ड न डायलॉग सोलिफ्रु बरक हेरसर फेरसर को खाफ्रु आफ्रुनो जों अ बीजेपी नि मैनिफेस्टो फुनुका आबोनो बुबागारा साय के साव ठीक আছে आं सारमान नङानो लिया मुजुंलिया केतु नों जे सामानि जे नों समायतामो प्रमिस खायमानि इलेक्शन जरानि नि मैनिफेस्टो आबरदि आं सामतारदि साय के साका आ जागाव आं साउनर 10टा पॉइंट दं नों नरक अब कैमरा काहाम के नरक फुनुं मानो नरक नायबो मानो अबनो सराय खै अ जागाबो सराय तो आ परीक्षण रन फर्स्ट पॉइंट तामो मोर पावर टू TTADC मोर फाइनेंशियल अर्थ तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर permanent constitutional solution. First point, जे जों थाजों सायथामोन जे बुबागारा सामोन आमो. Second point नगेतमो 125 constitutional amendment. थाजों जों जे सायथामोन. जखतो amendment से खलाय तंगो. रुरिदि पाइखेबलसो कतालखाय जों कुनु साइन सानना नांलिया. तै साम सानलिया हायसि जों रुरिदिखाय पाइखे. Number 3 वतामसा Central government to TTADC direct fund transfer 3 number सराय के सिजा तो 3 number अब जे बरो साइने नरक नाइदि तै नराबनो बुजिदि 4 number तम time bound implementations of the promises 4 number साव time bound बुझे क्या राग रहनानि बिने टाइम बाउंड जे प्रॉमिस खाइमानि आबोनि टाइम बाउंड माने तमो जेनोना खना 3टा समय रनाय आ 3टा समय मा रनाय आमा हेके प्रॉमिस 5 नंबर तमसा larger allocation of fund for TTADC larger नि साउनारि डायरेक्ट फंड आबो नमा बादनो तेबो गोबां रां रनाय TTADC नो नि साउ Number 6 TTADC can send direct proposal to central government. जों ताबो सा साइनाखौ बुबागारा ताबो सा साइनाखौ अब बीजेपी मैनिफेस्टो तामसा मैं बजट खालामफ्रु प्रपोजल स्टैंड रहन मांगे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से रहन नि साव ह ले जों सानमोन थाय बर विशेष रना हने गसि तखाबला Number 7, talk broad language in CBSE, ICSE, school and competitive exam. Talk broad tongnai, nina CBSE board, ICSE board, tai, je kono competitive exam unpro, talk broad kaisama tongnai nisau. Number 8, customary codes for Janajatis. Ar thajung saka. Customary codes खालामजानाय जनजातिफोरनि बागै दिसाव Number 9 Council Bhavan in major Indian cities Council Bhavan मा तंगनाय जत major city हो बड़ major Delhi Mumbai Bangalore हाँ निने कोलकाता निने चेन्नई हाँ निने कुछ आरा अब है major city तो कोलकाता आता तंगनाय Nino Gujarat, Tongnai, Arab Tongnai. Okay? Number 10, establishment
of Maharaj Bir Bikram Manikya Tribal University in Gondasara. ঠিক আছে টিপমতা সামনে বুবাগারা সামনে নংরলিয়া মানে খাতার দি কিন্তু নর যে সামনে অবত চুনো রদি হাইনামলে আবার খাচতে কাম নাংবা চতে কোন ফান নাগিয়া তো বাবা হাকে রিজাল্ট পাতে চতে খাইনা নাগিয়া হাইছি যে মু চতে যেন খাই তমাকা অব চুনো দেখা থাকায় যে তাবু বিজেপি নি বড় সাহিত্য আলাদা পার্টির বড় সাহিত্য বড় তো বড় ম্যানিফেস্টো বড় সাইবেন না সিসি সিয়ানা যে ওয়ানসুং না जोंहा বড় যে ম্যানিফেস্টো সাইবাং লাং দুটো বাংলা কবে সে বাবুরা খাতি নারগো জায়গায় খাতি নারগো তা পক্ত বাহাইছি আবার বাগিনো যেফুর जों বুবাগরা যেফুর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাম ফুলুগো বিজেপি सेंटर हापनो फुलुआ अबनो राय साय ले ताबु सादी है देबा ए आबन बागिनो अमो उनका सराय और कुछ कंफ्यूजन नबो ककरी और बीजेपी अलरेडी गसिजाक बन मैनिफेस्टो ले सिनि कन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल अलरेडी तंग वैसे नबो न तामोले आसे कसम उनखाबा तांगबो बा कसंगा और ताबु ताबु बागे तीन कष्ट लाइथाव आगोबो साना मुसुगो तिनि तिप्रासार थानसा करे ताबु जों क बरक सानका तिनि बरनो जों और केबो मुका ताबु जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सानका तिनि बरनो और केबो मुका जत जागोन तिनि बरनो केबो मु ना ताबले केबे नों मानबो नों सानो तुमि मानबो आबा आंनो मान खाबलै आं सानो तुबो आबाद नोंनो मान खाबलै आ निजेर काहामनो बागै निजे टिपा सानो बागै निजे दफनो बागै माने तंगमानले नोंनो तां बागै आसो सेजे जागै आबनो आसुबा आ बागैनो तिनि बुबागारा मखल मुति खलाय जाबलै नियाव न नखना बाहायके तिनि बरक मुति खलाय गया बयहनि मानो इमोशनल नंगो अरे जातिनि दफन बागे हाने बागे जबा खायखाय आबु मुक्ति खलायो कारण तान बा दुख नाङो अ जागाव नों आं सिमिसि तंमानि नों आं सिमिसि हानो नाकल तंमानि अ बलनो नाकल तंमानि निनि हुकुम मुकुम नों सिमिसि तिनो तंमानि तिनो हठाते बुनि दफर फायै जत कुसु सेरि नायते देखा आबासे तिप्रासार जों ताफोर अरि परि तंगो ताफोर जों थाजों मायाखौ ताफोर जों माथा न थाजों साननानै जों आबनो सानि मायाखौ आबाद बागै मुक्ति खलायलै हा आबो इमोशनल गाकाय ओ किसा दुख नाङा हाका का मुक्ति खलाय आबैया ओ इमोशनल गाकाय ओ हा न बाहायको मान बाहायके जों प्रोटेक्शन खायनानै जोंनि नेक्स्ट आपकामिं जेनेरेशन जों बाहायके काहामका याकारि कलां थांबानाय आबोसै नंगा आबाद तिबा सारा बुजिया आबाद जोंनि जास्ट पलिटिक्स खायना बागै निजेर पकेट बुंना बागै आबाद सिबिसे सालाय बेंगले दंसु नंगा आबनो जों बजार फायसा बायना तिबा सारा निजेनि बुबागारानो जों सिनिलिया निजेनि मा फानो जों सिनिलिया निजेनि नंनो बरनो जों सिनिलिया निजेनि बाइक बरनो जों सिनिलिया जों बर टंका बेंगैनो सुरु खायो निन बाबुनो नों बेंगैखाया गोबा बुनुबो साबा बेंगैनाय निन बाबुनो नों रेसपेक्ट रखायसे बुनुबो साबा नों बर रेसपेक्ट मोननाय हाय देबा गाबोन बागैनो दिनै आगोबनो साना मुसुगो दिनै अशान्तिनि जों जत नों ताबो पलिटिकल पार्टी खाय तंथु doesn't matter खायदि कचादा खायना कुबुदा खायना कखराना खायना कर्मदा खायना जेबो खायदि किन्तु तिप्रासा जेफोर थानसाखै सानो आ जागातनो कक थानसांलै जुदि कक थानसां माया गाकाय नों सिरिसे कपान तंलै नों जेरै खंना बस्तु गया साना बस्तु गया बसगां फायना बस्तु गया या फैला बस्तु गया ओंखाय नों कमेन्ट ताखायदि नों अबा हानिया अबा हाय ता बेंगैदि सिरिं सिरिं तंदि नों तिनिसे नों पकेट कुप्लुंगे नों तिनि तथ साथा तंग निनि बेसा बुतिले
borok ni pocket supungnai nini busa butile bahike thangai thanai nini busa butile bahike an dipasa ni saiman thangchenai usakang newspaper nugo risha laikha joto program sini risha popular ni thangka sini sini popular ngka ken usakang paper nai dinoro BJP ni president BJP ni minister tabur lai saiman bongdo jol gam sahni mani bongdo jol gam layu wan sungu dari tipra sarok tabuk pojo norok khasina ringia bekhaw dukhna na ringia hangka kakai kuno somoyo jeng thimani yak lubo sini phola phana santi tongla ka bahai jeng hai se ka sengjak sarai musa jak lui tong tabus bodo pharanukha saksang to phana selayo putulaiman bengalaiman ang asal dunia gurikha ang kuno do phana bah ke lugia ko je bodi basina lamawo kebang man kebe sinu borga tang keben ang apa se dukhona abon bangino sinu borok sira nago tabun je sobawo tabu je bubagra je abon ti soba khai tongmon abon sung success khaina bagi sung jotan khorong aro thansa mangnai nang je jaga phan tong ni khorong nu baya saknai hai ka se sung success sung hai ka se success unani খুব possibility tongla abon bangino khak thangsake ma tongnai thangsake tongi chusoba ma khaine ka kha khayo sung prayer ma kha prathana ma khayo bobagra niyo je sarapsar bishogono continue daily nu fun phai thobo bog yasa ya tongka hake tongka ketu sesme soka fun phai ke nu to mai yasa na nore jepur khayo ni na khoro nu yasa ya jepur nona rigo na gapo thaya ga kai na gapo kai nona sada are nona tangring kha nung to phaya non ta kol khakya nung to phaya ani hinga kai no tamo jawab nai apro mai apro we tabu to chung to jawab ri ma no mo ju thuriya nung ringi jeng sini hangar fast death jaga apno withdraw khai kya withdraw khai sung tini bahut bu sa khai nin thani phai kya nung tini sung riya nung tini sung bank ma kalai khai sung insult khai ma kalai kya jeng ta se soba khai dai agabon ma sao judino do phana bagai soba khai sung sangai tongmai ya hangka kai sung sarai phuno thima sao do phana samung khai na sob suma pok sao e aba kese sung soba ma khai da haisi ngabon chini thani obon sung fate ma tongnai puto ma tongnai bobagra aro thangai success ngi khai ku success ngi agreement sign khai khai ban ka kai yes so we have achieved the first step ngaba khai no ta borok sung obo sungni ban agreement khai pheke kai bufra ba implement nai nga apro khai da kai se soba mango nai implement bufra khai ne khaya hai da ba log login agreement ng pa mo log login to implement khai je ga na agreement una se joton se otor ku je nung government of India goshika nono rodani a goshiba pore nung implement bahike khaide apro ka chinta se hai system sabaw sumar khonai aw abon nangmani kongno abon sung sai sarai ke sinama nanga bujira ne manango tabu je ko demand abat norok saina manka jeng norok 5 point hamani tamne bagi aro 5 points ar jagao sarai sarai ke saja kang jagao o 5 point no joto na cover khayo tabu sung constitution solutions ni je sanmani tabu puila nang sanam sungo paragraph 3 of 6th schedule o jaga sarai sarai ke tongo je autonomous district council ni bin power tongo je bo sepsap salamnani ain salamnani tamne bagi bo hano bagnani hano ronani a hano bagnani hano ronan jemun sung tabu allotment bahike allotment no bahano tabu sung nogo tilpa hastewo
tabuk Tripura Sarkar जोंनो allotment do ADC area wo hungkakai abo ADC ni hapang ni thanise power tawna naw abon bagai agini simino जों o power no जों san tabo power no sanmani abo ketalia already 6 schedule tongo paragraph 3 wo abon bagai no जों sawo जोंनो land right power gati ADC hapang bill khai obo already pass khai rohjaka governor assembly abon bagi obo ain ungyang nuitung tabung jora जों obo sawo ono ain khalai जोंनो rusdi angka tabung ain judul ngi thagakai sini ha जोंनो allotment ronai जोंनो bagnai abo sida ke sai resuli abo prosar जों jaga pakaian kai kiba जों jaga bag jaga जों porsa yaga tongna nago e a power angka sini edi hapon thane ungna nangnai a jaga जों tai state ni एजेमो थाना नांगलिया सब ऑफिस थाना नांगलिया डीएम ऑफिस tay थाना नांगलिया sol power abo edisini hapango tongnai first abono no hoche land right first kodima abo tabu edisio kuri abon bangun जों abo san edisi agin sini power जों a power जों exercise खायमा नंगाkai जों साना नागला दिनै जों separate state दिनै जों साना नागला दिनै edisi no खबुइ नों जों अबनो साव already cost tong ai klabjati abo India constitution se jak chalo जों abono suruh implement खायनो नै no governor assign na nango economic bill abo accept nangka abo act nangka abo ai nangka nangka na apko chine power chale tabu ba tabu pura puri edisi ni anar kuri abo pro state na no se